समस्त को प्रेज लॉर्ड नमस्कार। आसतु प्रार्थना करवा। प्रेममय प्रभु धन्यवाद सुंदर अवकाश देल। आज जो विषय आम शिखु प्रभु ता सरल मन में बुझापी साहाय्य कर। सरल हृदय दियो। प्रार्थना जीशु नाम मागिलु आमेन। आज गोटे विषय आम आलोचना करवा। ताहा हेउची पाउल जेतेबेले साउल नाम थिले ख्रीष्टान मानू से ताड़ना करुथिले। से केहू धर्म रे थिले देखंतु मु जड़े पालक को जानी दिने प्रश्न कली आज्ञा पाउल जेतेबेले साउल नाम रे थिले एवं से ख्रीष्टान मानू ताड़ना करुथिले से केहू धर्म रे थिले मु पचारली से कौन बोली उत्तर देले जानी तांकर उत्तर पूर्व आपण मानकर कौन उत्तर हम जेहेतु से ख्रीष्टान मानू ताड़ना करुच्ची से कौन ख्रीष्ट धर्म लोक हम कि नाई। ख्रीष्टान मानू जदि जड़े ताड़ना करुच्ची से निहाती हिंदू धर्म हो समस्तर मत सारा पृथ्वीर लोक मान किंतु यह बाइबल भित्तिक आंसर नुहे कहीं बाइबल सेमती कहूना से दिन से आज्ञा जो पचारि से केउं धर्म रे थिले कहलारू से कहले से हिंदू धर्म रे थिले बोली कहले। बेसी दुखर विषय से आपण मान अनुरोध करे आपणकर पूर्व लोक मैंने जो शिक्षा देइछंती सेटा ठीक ना नहीं आपण माने परीक्षा करंतु बाइबल अनुसार अछि ना नहीं ना से माने कहा ठारू सुनिके कहउछन अन्य माने भूल मुआ का ठीक सेमती कहू नहीं किंतु आमे समस्त सत्य जानिबार आवश्यकता अछि आज्ञा माने। तेणु आज आम आलोचना करवा जे पाउल जिते साउल नाम थिले ख्रीष्टान मानू ताड़ना करुले से प्रकृत में केहू धर्म थिले आउ कौन तांकर नीति थिला। आमे गालाती 1 पर्व 13 पद पढ़िबा। पूर्वे जिहुदी धर्म रे मोहर आचार व्यवहार संबंध में तुम मान तो शुणिअछ मु ईश्वर मंडली को अतिरिक्त भाव में ताड़ना करुथिली ओ ताहा उच्छिन्न करने को चेष्टा करुथिली। एटे लिखाई जे पूर्वे पूर्वे माने कौन एबे जो अच्छंती तार पूर्वे से जिहुदी धर्म रे लिखाई एवं से जिहुदी धर्म रे जेतले थिले से पाउलंक द्वारा पितरंक द्वारा प्रचारित मंडली को से भांगिबा को चेष्टा करुथिले कहीं से माने मसा को मानुथिले किंतु नूतन नियम जे जीशु द्वारा हबो जीशु आसीबे यही विश्वास तांकर नथिला। तेणु जीशु आसला पर जो मैंने जीशु को जाणिकी मंडली रे संयुक्त होते से पाउल ना कि ताड़ना करुले किंतु निजे कौट थे जिहुदी धर्म रे थिले लिखाई। तेणु बाइबल जदि आम देखुचु जिहुदी धर्म एवं ख्रीष्ट धर्म बोली पाउचु। तेणु पाउल जेतेबेले जिहुदी धर्म रे थिले आ जीशु द्वारा जो प्रचारित है अनेक जेहेतु भिन्न है से चूरमार करने को चाहूले। 14 पद आउ मोहर पितृपुरुषों परंपरागत रीतिनीति निमंते उद्योग होई मोहर समवयस्क सजाति लोकों मध्य अनेकों ठारू बड़ी जिहुदी धर्म रे अग्रसर होउथिली। देखंतु जेतेबेले मु जिहुदी धर्म रे थिली आमानकर पितृपुरुष मानकर रीति नीति आचार व्यवहार उपरे मु बेसी उद्योग थिली लिखाई। अन्य माने केंति थिले मु जानि नाही किंतु मु बेसी उद्योग थिली एवं मोर समवयस्क माने मो बयसर लोक माने जेते थिले तांको ठारू से जो रीतिनीति धार्मिकता उपरे मु बेसी अग्रसर थिली लिखाई। तेणु पाउल जिहुदी धर्म रे थिले मोसांकर पुस्तक जानिछंती इस्राएल कोन जानिछंती जिहुदा कोन जानिछंती व्यवस्था कोन ताहा जानिछंती किंतु ख्रीष्टन को से विरोध करिछंती काहेकि ख्रीष्टनकर नूतन नियम रे अलगा। आउ देखा आम से फिलिपी को देखा फिलिपी फिलिपी टिके 3 पर्व फिलिपी 3 रु पढ़ा 6 पर्यंत। कारण आम्भे माने प्रकृत रे सुनत प्राप्त आम्भे माने ईश्वर को आत्मार उपासना करूँ पुणी बाहिक विषय उपरे निर्भर न करी ख्रीष्ट जीशु ठारे दर्प करूँ। ये कौन लिखाई आम समस्ते सुनत प्राप्त किंतु सुनत हेले मध्य आम मैंने सुनत हिसाब से ईश्वर को ग्रहण करूँ आम आत्मार ईश्वर को ग्रहण करुचु बोली लिखाई।
ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପଦ, ମୁଁ ତ ବାହିକ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରି ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ବାହିକ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ ବୋଲି ମନେ କରେ ତେବେ ମୁଁ ଅଧିକ ମନେ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଜଣେ ବାହିକ ବିଷୟ ମାନେ କ'ଣ? ବାହିକ ଶରୀର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି କହିବ ଯେ ସେ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଜୀବନଯାପନ କରିଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଧୁ ପାଉଲ ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। 5 ପଦ, ମୁଁ 8ମ ଦିନରେ ସୁନତ ପ୍ରାପ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଦିନରେ ମୋର ସୁନତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲେବି ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି, ମଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଇଏ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ, ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ବଂଶାବଳୀ ଦେଖିବ ସେ ବିନ୍ୟାମିନ ଜାକୁବର ପୁଅ, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏବ୍ରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନରେ ଶୁଣେ ଫାରୁସି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା 10 ଆଜ୍ଞା। 6 ଉଦ୍ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ତାଡ଼ନାକାରୀ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ଉଦ୍ଯୋଗ ଥିଲେ ସେ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଭୁଲ ନଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏଆଡ଼େ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସୁନତ ଲୋକ, ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ବା, ପ୍ରେରିତ 22ର 3, ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ, କିଲିକିଆରେ ତାର୍ସସରେ ମୋର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ନଗରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗମଲ୍ୟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ବସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜାତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜିହୁଦୀ, ଆଉ କିଲିକିଆ ତାର୍ସସରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଭୁଲ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗମଲ୍ୟଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି, ମାନେ ଗମଲ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛି, ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଉଲ କିଏ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଗମଲ୍ୟଠାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। এই ଗମଲ୍ୟକ ଜଣକ କିଏ? ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 5:34। କିନ୍ତୁ ଗମଲ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଫାରୁସି, ଯେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟାପକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗମଲ୍ୟ ମାନେ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗମଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାରୁସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ କିଏ ସେମାନେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା 10 ଆଜ୍ଞା ସହିତ ଆହୁରି ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା 613, ତାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଲେକ୍ଚରମାନେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଇଏ ବସିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି। ତେବେ ୟାଠାରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ? କାହା ପାଖରେ? ପାଉଲ ଠାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ କେମିତି କହିବା ସେ ହିନ୍ଦୁରେ ଥିଲେ? କେଉଁ ମନରୁ କହୁଛୁ ଆମେ? ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନାହିଁ କି? ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ନାହିଁ କି? ତେଣୁ ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଅଳସୁଆ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରେ। ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢ଼ିଲେ ତାର ସତ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ପାଉଲ
प्रकृत में जिहुदी सुन्नत इस्राएल व्यवस्था पालनकारी व्यवस्था अनुसार फारूसी एवं गमलिय ठारे शिक्षा करिथिबा निपुण शिक्षक अटंती किंतु जीशुंकर जो राज्यर सुसमाचार मंडली को से चालना करुଥିଲେ किंतु प्रभु तांको धरला परे जीशुंकर मंडली विषय बा राज्यर सुसमाचार विषय में शिक्षा देइछन्ति एवं पाउलंक द्वारा अनुग्रह सुसमाचार में शिक्षा देइछन्ति। तुम अल्पके पाउलंक विषय आज एतिकी आलोचना कली। जदि आपण मानकु एई आलोचना भल लागिछि तेबे लाइक शेयर करंतु, अन्य माने मध्य भूल भाल अछन्ति तांको भी सहायता करंतु। मु कहू नै मु सब जानिछि बोली, किंतु आमर प्रत्येकंकर कर्तव्य नै कि सत्य जानिबा पई। आमर हुए तो जदि भूल अच्छी आम भूल को मानिबा दरकार। हाँ यहाँ मु भूल जानी कि सत्य ग्रहण करिया दरकार। से शेयर करंतु आ नुआरे जदि शुणुचंती सब्सक्राइब करंतु आज्ञा। अनेक आम शिखा एतिक कहि प्रार्थना करी शेष करवा। प्रेममय प्रभु धन्यवाद सुंदर समय देल आ पाउलंक विषय पाउलंक जीवन विषय किसी आम जानिलु से धन्यवाद देउछु। प्रार्थना जीशुंक नाम रे मागिलु आमेन। रोची नमस्कार।